নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৃজিতা। আমরা আমাদের আজকে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে বিশেষ আলোচনা সুস্থতার রহস্য তার দ্বিতীয় পর্বে আছি। আচ্ছা, আপনারা জানেন যে আমাদের ধারাবাহিক জীবনে আমরা নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হই, শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হই, যেগুলো আমাদের কাছে মাঝে মাঝে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে দূর করে দেওয়াটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ড। আমাদের মেরুদণ্ডতেও নানা ধরনের সমস্যা হয় এবং সেই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেই সমস্যাকে দূর করার জন্যই এখন একটা নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে, সেটা হচ্ছে রোবোটিক্স। কি করে রোবোটিক্স প্রক্রিয়াতে মানুষের শরীরের এই অংশটাই মেরুদণ্ডতে কোনো সমস্যা হলে সেই সমস্যা কিভাবে দূর করা সম্ভব, আজকে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। কার সঙ্গে আলোচনা করব চলুন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিই। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মণিপাল হসপিটাল, ওল্ড এয়ারপোর্ট রোড, বেঙ্গালুরু, চেয়ারম্যান অ্যান্ড এইচওডি, স্পাইন সার্জারি অ্যান্ড কনসালটেন্ট, পাশাপাশি রোবোটিক স্পাইন সার্জারি, ডক্টর এস বিদ্যাধারা। আপনাকে রিপাবলিক বাংলায় স্বাগত। আজকে বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমরা ডক্টর বিদ্যাধারার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। তিনি এই সার্জারিতে অতি অবশ্যই একজন অগ্রগণী বিশেষজ্ঞ। তার কাজের ধরন এবং মণিপাল হসপিটাল কী কীভাবে আমাদেরকে, আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদেরকে কী কীভাবে হেল্প করতে পারে এবং মেরুদণ্ডের সমস্যাগুলো মূলত কী কী হয়, কী কীভাবে আমরা বুঝতে পারি, মণিপাল হসপিটাল আমাদেরকে কী কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, এই সমস্ত বিষয়টা আজকে আমরা আলোচনা করব। চলুন তাহলে আজকের আলোচনাটা শুরু করা যাক। প্রথমেই ডক্টর আপনার থেকে যেটা জানতে চাইবো যে মূল প্রবণতাগুলো কোনটা কোনটা যেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের মেরুদণ্ডে কোনো সমস্যা হচ্ছে। ব্যথা 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 তো হবে हर मानुष को, যেখানে ঘাড়ে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা सभी होबे। तो ব্যথা से बेसी इम्पोर्टेंट आसे हाथ पैर झिनझिन करे, अबोस हो जावे, दुर्बल लगे, तो वो बेसी सीरियस प्रॉब्लम। अगर दुर्बलता होबे या पेशाब मोशनेर कंट्रोल छूट जावे या तो पास नहीं कर सकता, ना हुल्ले पास करने में कंट्रोल थाकबे ना। वो रकम हुल्ले वो एमरजेंसी थाकबे, माने ये ट्रांसफॉर्मर, ये खांबे और वो वायर, अगर मजल्स काम नहीं करता तो वो करंट पास नहीं होता बोल के इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो वो हमको तरह तरी जाके वो स्पाइनल कॉर्डेर समस्या जो भी आसे उसे रिलीज करेगा, तो तरह तरी वो रिकवरी होबे। बेसी देर नेग्लेक्ट कर ले वो रिकवरी होबे ना। एंड थर्ड, तीसरो इंडिकेशन फॉर इंटरवेंशन और गोइंग टू द डॉक्टर इज ব্যথা के जन्म, जो कि फंक्शनली डिसेबलिंग पेन। नाउ एवरीबडी हैज पेन, सभी जन को ব্যথা तो থাকবে अल्पो अल्पो, लेकिन 3 मास कंटिन्यूअस ব্যথা থাকলে एंड इट इज नॉट लेटिंग यू डू व्हाट यू वांट टू डू। मैंने अपने को अभी सोचो डांस करना है, 3 मास हुआ डांस नहीं कर सकता। रान्ना करना है, रान्ना 10 मिनट खड़ा होके नहीं कर सकता। कोमरे ব্যথা, पैरे ব্যথা আছে, ফিজিওথেরাপি লিয়া, রেস্ট লিয়া, ঔষধ লিয়া, ভালো হবে না তো ডক্টর দেখতে পারি, एक्सरे एमआरआईटा करार परे, डायग्नोसिस होवार परे अपने सही माध्यमे इलाज करते परी। सो दीज 3 आर ट्रू फॉर 90% ऑफ बैक पेन्स एंड नेक पेन, वीकनेस, यूरिन मोशन लॉस ऑफ कंट्रोल एंड फंक्शनली डिसेबलिंग पेन फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। अभी ব্যথা बुरो चीज नहीं, माने वो ভালো। আমি এইটাই জানতে চাইছিলাম যে অনেক সময় কি হয়, অনেকে বলেন যে ঘুমানোর সময় শোয়ার দোষে ব্যথা হচ্ছে, হাত ঝিনঝিন করছে, অনেকে ভাবেন হার্টের সমস্যা হচ্ছে সেই কারণে হাত ঝিনঝিন করছে। মানে আমি বুঝবো কি করে যে আমার মেরুদণ্ডের কোনো সমস্যার জন্যই এই সমস্যাগুলো আসছে একে একে? वही तो सी ব্যথা তো प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ द बॉडी, মানে अंडरलाइंग इंजुरी डैमेज हुल्ले ব্যথা करे। अभी এখানে ब्लेड लागबे तो ব্যথা करे तो हाथ निकालेगा, अगर ব্যথা ना होले ये कट करेगा तो भी ব্যথা, you won't protect your part from undergoing damage. So ব্যথা अपने friend, दुश्मन नहीं। तो you need to understand, but every injury, हर जो चोट होता है naturally heal होता है, चाहे मानुष में हो या एनिमल में हो, any injury will heal naturally given time। 3 मास पेशेंस थके, अपने ऊपर भरोसा थकले, 90% injuries heal on themselves, ব্যথা কমবে automatic। Okay. But
কতজন 3 मास बिना डॉक्टर पे जाके बिना MRI करा के कितना जन वेट करेगा? सही बात है। हाँ, एवरीबडी डॉक्टर चेंज करते रहता है और लास्ट डॉक्टर गेट्स द क्रेडिट। আচ্ছা, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। ডক্টর যেটা বলছেন যে 3 মাসে সাধারণত আমাদের যে কোনো ধরনের ব্যথা কমে যেতে পারে, নিজে থেকে হিল করে। যদি 3টে মাস পেরিয়ে যায় তারপরেও দেখছেন পিঠে ব্যথা হচ্ছে বা ইউরিন মোশন, বা আমরা সহজভাবে বলতে গেলে আমাদের টয়লেট করতে গেলে যদি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি আমরা, সেই সমস্যাগুলো মেরুদণ্ডের ব্যথার একটা কারণ হতে পারে বা মেরুদণ্ডের সমস্যার কারণ হতে পারে। হাত পা দুর্বল, আর হাত পা যদি দুর্বল হয়ে যায়, এই 3টে কারণ মূলত হতে পারে। আমি এখান থেকে আসবো আরেকটা বিষয়, যে মেরুদণ্ডের সমস্যা মূলত কোন এজ গ্রুপটায় বেশি হয়? এটা কি কোনো নির্দিষ্ট এজ গ্রুপ আছে? যদি হয় তাহলে একই সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন করে ফেলি, কোন সমস্যাটা সবথেকে বেশি দেখা যায়? अन्य अन्य एज ग्रुप থেকে अन्य अन्य प्रॉब्लम থাকবে। अभी जन्म থেকে कई जन को बच्चों को मेरुदंडेर हड्डी या स्पाइनल कॉर्डेर समस्या থাকলে का चांस आसे, रेयर बट नॉट वेरी अनकॉमन। ओके, बट दीज आर कॉल्ड बेके जाने का, एक्स्ट्रा बोन एक साइड हेमीवर्टिब्रा, एटलांटोएक्सियल डिसलोकेशन, ये रकम कई स्पेसिफिक चीज़ें ऐसे जो कि इफ़ यू एड्रेस देम एट 1.5, 2 years, 5 years, less than 10 years, they get the best result. Okay. वही some children developmental problem, ये congenital birth defect। दूसरोटा developmental problems, जैसे कि 10 बच्चों तक बच्चा ठीक, तारपदे बेके जाबो 10 to 15 years, और you can't understand because it is painless। more common in girls, ये इसको बोलता है scoliosis। In fact, next month June is the scoliosis awareness month, which is so important because it affects girls 9:1, girls is to boys, and it affects age group of 10 to 15। এটার কারণ কি মানে জানি না। আচ্ছা, हाँ, 2010 we did some research and we told mechanistic and nutritional theory। next year they told genetic, environmental। so every year somebody gets the award saying one or the other reason, but nobody knows, so we say now multifactorial। আরে বাবা, কিন্তু এটা তো একটা ভাববার বিষয়, মানে যার জন্মগত সমস্যা আছে সেটা নয় ডক্টর বুঝতে পারছেন যে জন্মগত সমস্যা, কিন্তু এই 10 বছরের পর থেকে হঠাৎ করে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং কোনো পেইন নেই, পেইনলেস, এটা বোঝাটা তো কঠিন। মানে শুরুটা কোথা থেকে করবেন মানুষ? usually abroad in the western countries there is a school screening program for children between 10 तक के 15 बच्चों के बीच के बच्चों को वो आगे झुक के देखेगा कि शोल्डर लेवल है कि नहीं। अगर शोल्डर लेवल ना हुल्ले they will ask for an X-ray। if it is more than 10 degree cob angle, it is called scoliosis। अच्छा, and it has to be a standing X-ray, full spine X-ray, and it has to be measured by a spine surgeon। गलती यहीं पे होता है इंडिया में, अगर सोचो किसी का शोल्डर ऐसे बेके गया, या हिप थोड़ा, ये माँ बोलते रहती है सीधा खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, लेकिन दे डोंट नो दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। अगर 10 to 25 डिग्रीज तक होता है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, 25 to 45 डिग्री होता है तो बेल्ट डाले, एक्सरसाइज किए, कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट करोगे 50 डिग्री क्रॉस होगा तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। अभी हमको 50 डिग्री में भी नहीं मिलता इंडिया में, दे कम एट ए डिग्री ऑफ 80, 90, 120, 160 डिग्री। तो दैट इज द सैड स्टेट, बिकॉज एक बार 90 डिग्री तक के ऊपर होबे तो हार्ट प्रेस होबे, लंग्स प्रेस होबे, एंड दे die early। these children die early between 40 and 60 years of age by way of something called cardiopulmonary failure, cor pulmonale बोलता है। so which is very much preventable if you detect early, but there is no awareness, and the whole purpose of me coming here is to tell, look at your child's back once in a year between 10 and 15 years। so that is the problem between 10 to 20 years of age। next 20 to 40 years, যেখানে most of us during studies, during jobs, we are all in sitting job, बोशे बोशे काम। आज के फार्मिंग कोई करता नहीं, खेती का काम कोई करता नहीं, सभी बैठे बैठे दिमाग खराब करने का काम। तो उसमें क्या होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी थाकबे ना। ए चाइल्ड हु इज लाइक ए बल्ली फ्लेक्सिबल becomes like a teacher's chalk।
We look strong, but we are like teacher's chalk. You bend a chalk, breaks. You pick up a mug of water, catch. Go on a two-wheeler, you get a catch. You do anything or nothing, you get a catch. And we keep blaming others. Road भालो ना, हाँ हम आगे झुका weight तुला तो बैठा हुआ, तो we blame. But if you see, एक जो कूली खेती का काम करता है, सकल से संध्या वेले तक वही काम करता है, आगे झुक के वेट तुल के सब कुछ करता है, उसको किच्छु प्रॉब्लम नहीं. टू व्हीलर साइकिले जाबे उसको किच्छु होबे ना, पॉट होले हम फुलले किच्छु हो प्रॉब्लम ना, बिकॉज ही इज फ्लेक्सिबल. आज के हम स्टिफ बन गए तो छोटे छोटे मूवमेंट्स में ब्रेक होता है, बिकॉज देयर आर 96 बेरिंग्स जॉइंट्स इन द नेक एंड बैक. दे नीड मूवमेंट. मूवमेंट इज लाइफ, राइट. and you stop movement, the bearings will get rusted. Rest is equal to rust. তাহলে সলিউশনটা কি, মানে এই এজ গ্রুপটার জন্য সলিউশনটা কি? जाके बाप का कुछ खेती का जमीन है तो खेती का काम करो, हाथ पैर गंदा नहीं होने का है तो 1 घंटा योग व्यायाम करो. अच्छा. ना हुल्ले start enjoying pain, keep changing doctors for entertainment. Strong. And then the next group is 40 to 60 years of age. যেখানে the skin becomes loose, muscles and ligaments around the spinal मेरुदंडे जो spinal column बोलता है उसका surrounding muscles and ligaments become loose, the bones start wobbling. जबकि it starts wobbling and the nerve which goes inside मेरुदंडे that gets pressed. Then they get leg pain, back pain and all that. Very common problem. Very common. Even in 20 to 40, that thing I am telling break, it is the disc which slips. Here it is the bone which slips between 40 to 60 years. Achha. And then if you don't take care and you are flexible, then you will have to put screws and fix. Beyond 60 years is another problem, wherein ladies लोग आजकल कैल्शियम टैबलेट लेने का अवेयरनेस नहीं है, तो बोन्स बिकम वीक, तो फ्रैक्चर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस. एंड सेकंड बिगेस्ट इविल टुडेज वर्ल्ड इज कैंसर. Yes. Cancer has become like a big problem, and the first commonest bone in which it spreads is the spinal bone. Achha. So lot of cancers we diagnose because they come with neck pain and back pain. Achha. And you do MRI, you see that there is a deceased bone which has fractured, and then you go testing, you will see that there is ovarian cancer, there is uterine cancer, stomach cancer, liver cancer, kidney cancer and whatnot. So that is between above 60. Achha. So there are different ages and there is fractures. हर कोई लोग गिरते पड़ते रहते हैं, बाथरूम में गिर गए, रोड पे गिर गए, यंगर पीपल फॉल. गुरुत्व देना वही तो there are so many problems at all ages. So we have problems at birth till death, all related to spine. আচ্ছা, তাই জন্য ট্রিটমেন্টটা বা অন্তত আমাদের জ্ঞান থাকাটা বা আমাদের কনসিয়াস থাকাটা খুব জরুরি. আমি এখান থেকে একটা বিষয় একটু জানতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের যারা রোগীরা রয়েছেন, যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন, তারা কেন মণিপাল হসপিটাল, যেটা ওল্ড এয়ারপোর্ট রোড বেঙ্গালুরুতে রয়েছে, সেটা তারা কেন চুজ করবে? মণিপাল হসপিটাল কি দিচ্ছে তাদেরকে? नंबर 1, बंगाली लोग घूमना पसंद करते हैं. जो जगह पे डायरेक्ट ट्रेन है बंगाली लोग जाता है. अच्छा. चाहे बेल्लोर हो, चेन्नई हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, जाता है. क्योंकि बेंगलोर में वेदर अच्छा है. साउथ इंडिया में लोग बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, कोई भी रफ टॉक नहीं करता. थर्डली वेदर अच्छा है, ट्रैफिक बहुत बुरा है, फिर भी आता है और उसके पास मैसूर है, ऊटी है, जगह घूमने आता है. अच्छा. और आज के ज़माने में देखो तो बेंगलोर इज़ द आईटी कैपिटल. तो आईटी में बहुत सारे बच्चे उनके उखने जॉब करता है, तो उनको देखने को आता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट भी लेता है. बट nowadays I hear that any apartment that is being sold, 40% of buyers are Bengalis. So there is a big Bengali population that is migrating to Bangalore also. আচ্ছা, ধরুন কেউ মেরুদণ্ডের সমস্যায় ভুগছেন এবং তিনি মণিপাল হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, সেক্ষেত্রে হয়তো কোনো কারণে পৌঁছাতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে কোনো মানে ভিডিও কলিং এর মাধ্যমে বা কোনোভাবে কোনো উপায় রয়েছে কি মণিপাল হসপিটাল যেটা বেঙ্গালুরুতে রয়েছে ওল্ড এয়ারপোর্ট রোডে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করার? हाँ, अपने
अपॉइंटमेंट के लिए 080-2502-3334 ये नंबर पर फ़ोन करेगा ऑफिस टाइम में तो अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अच्छा। वीडियो कंसल्टेशन भी मिल सकता है और अपने टीम डॉक्टर डॉक्टर ध्यानेश, डॉक्टर बालामुरुगन, डॉक्टर अभिषेक सोनी सभी इखने कलकत्ता और अन्य जगह पे वेस्ट बंगाल कैंप करता है मास में एक बार, तो उखने भी जाके प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन कर सकता है। अगर सर्जरी दरकार होले मणिपाल आना पड़ेगा, क्योंकि जो रोबोटिक स्पाइन सर्जरी आसे अभी हम आज के दिन वी हैव डन मोर देन 1000 रोबोटिक स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुली, which is the world record in 18 months, Wow. which is one of its kinds, and there is no other Manipal. We have 38 Manipals in India, and our main Manipal is the only place which has got Aerocom robotic spine surgery machine, which is a complete setup with MazorX machine, with O-arm, with radiolucent table. And we have not only performed surgeries, but we have analyzed results. We have analyzed, we have done scientific research and published our results in cervical spine and thoracolumbar spine. Like thoracolumbar spine, the accuracy of robotic spine implant placement done in more than 5,000 implants, the accuracy is 99.8%. Wow. Cervical spine, which was not touched before by spine surgeons, अभी हम pedicle screw डालता है. We have done in 63 patients more than 400 pedicle screws, and the accuracy rate is 98.3%. And all this is published. And we have gone into unexplored areas like iliosacral screw fixation robotically, percutaneously, open kiye bina you can put. Achha. And for vertical sacral fractures, for insufficiency sacral fractures, we have done percutaneous double balloon sacroplasty. All these are published, accepted. They are the first time in the world that people have done, Great. and we have the credit of doing that. And similarly, S2LR iliac screws in spinopelvic fixation. So we have about 10 papers in the last 2 years that we have published on robotic spine surgery, and another 4 are accepted, another 14 we are writing. So it is a place where we have mixed clinical work, academic and research work. Wow. Last year we conducted the first ever Roboticon conference, in which we demonstrated 10 live surgeries of robotic of various ages, various pathologies, and it was attended by 350 spine and কোন এজ সবথেকে বেশি মানে পেয়েছেন এই যে আপনারা লাইভে করেছেন যেটা? हाँ, ওখানে हम 6 बच्चों तक के 88 years तक ऑपरेशन लाइव करके दिखाया. 350 spine surgeons and neurosurgeons from 22 countries attended the meeting, starting from Europe to US to Southeast Asia to Africa to Sri Lanka to in every country. 22 countries, 350 spine surgeons and neurosurgeons attended the meeting, and it is one of its kinds and never before, never after. আমি এখানে একটা বিষয় আমার খুব ইন্টারেস্ট হচ্ছে, খানিকক্ষণ আগে ডক্টর বলছিলেন যে 6 বছর থেকে 88 বছর বয়স অবধি এদের এরকম 10 জনের সার্জারি করা হয়েছে, হুইচ ইজ ভেরি মাচ সাকসেসফুল, সেটা লাইভ করা হয়েছিল। এখান থেকে আমার কয়েকটা বিষয় খালি মাথায় আসছে। এক হচ্ছে যে মেরুদণ্ডের সার্জারি সব ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন হয়, নাকি নির্দিষ্ট কিছু স্টেজে যাওয়ার পর মনে হয় যে আর কোনো উপায় নেই, আমরা সার্জারিতে হাত দিয়ে দেবো? এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোন রোগীরা এই রোবোটিক স্পাইন সার্জারির জন্য উপযুক্ত, মানে সকলে তো ফিজিক্যালি ততটা স্ট্রং হয় না, তো কারা এটার জন্য উপযুক্ত যে এর উপর আমরা রোবোটিক স্পাইন সার্জারিটা করতে পারবো? वेरी गुड क्वेश्चन. अभी हम 30 ईयर्स से डॉक्टर बना है, 25 ईयर्स से स्पाइन सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा है, 20 ईयर्स से मणिपाल में है. तो इन 30 ईयर्स में इंडिकेशन फॉर सर्जरी हैज़ नॉट चेंज विद और विदाउट रोबोट. इंडिकेशन ओनली 3. आई टोल्ड यू, वीकनेस, यूरिन मोशन loss of control and pain for more than 3 months. Principles of surgery has not changed. सिरा दबे गए अच्छे, सिरा रिलीज करते परी, हड्डी छेड़े गए अच्छे, हड्डी स्टेबलाइज करते परी. There is no third surgery. 90%. 10% पीठ बेके गए अच्छे, उनको सीधा करना है. If it is more than 50 degree. Okay. If it is cancer, things are different. If it is infection, there are some exceptions, but 90% only 3 indications, 2 principles. Okay. So robot doesn't change your indication. Because I have robot, I can't operate to everybody. Because I have robot, I can't do extra. Only 2 principles. And robot is helpful in placement of implants. Achha.
Without implant there is no robot use. And thirdly, robot makes surgeon's life easy. You have, it is like पहले इधर से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मैप था, देख के जाता था, बाद में जीपीएस आया, बाद में लाइव जीपीएस आया। लाइव जीपीएस में अभी कहाँ कहाँ रोड ब्लॉक है, कहाँ धरना हो रहा है, सब कुछ, कितना देर लगेगा, कौन से रूट पे, पूरा पता चलेगा। सो सेम इज हियर। पहले सीटी स्कैन एक जगह पे होता था, पेशेंट आके वो सुपाइन पोजीशन में इखने आके उल्टा सुला के पेशेंट को ऑपरेशन करता था, देयर वाज नो कोरिलेशन। अभी क्या होता है, पेशेंट आके रेडियोलुसेंट टेबल पे उल्टा सोता है, वहीं पे स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग हो गए, वो स्कैन डायरेक्टली रोबोट के अंदर जाबे, यू प्लान एंड एज यू पुट द स्क्रूज और इम्प्लांट्स और ड्रिल और टैप, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। जैसे अभी आप टीवी देखता है, इधर रिकॉर्डिंग होता है, उधर दिखता है लाइव, तो कहीं जाता है, यू हैव ए रियल टाइम इमेज ऑफ द ड्रिल, योर इंस्ट्रूमेंट, इम्प्लांट्स। तो दैट इज द ब्यूटी एंड एवरीथिंग इज पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, हाथ से नहीं करने का। तो वी डिड अनदर स्टडी सेइंग फैटिग फैक्टर बिफोर 2 PM, आफ्टर 2 PM, दोपहर पहले दोपहर परे, रिजल्ट किच्चू बेसी फरक आसे की देखने को, देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा, तो दैट मीन्स the fatigue is not going to affect because the robotic arm will not allow you to slip even if you are tired. हाँ, गलती नहीं होगा। So before it used to be only surgeon's experience, but there was always a human element of error. Abhi that human error is stopped by the robotic arm which will not let you slip. But there is a drawback of the robot. Robot has no sixth sense. right, It will not know. If it, but as a surgeon विद एक्सपीरियंस, अभी एक होल ड्रिल करने में आपको पता है ये ब्रिक में जा रहा है कि सीमेंट ब्लॉक में जा रहा है, तो हड्डी के अंदर जाने में हमको फील होता है ये हड्डी में जा रहा है, स्लिप होता है तो हमको पता है इधर रोकना है, अच्छा, ये हड्डी में नहीं है। दैट इज व्हाट सर्जन्स ब्रिंग्स टू द टेबल which robot cannot do. So I don't think in the near future robot can replace the surgeon, but definitely there is a big advantage of having the robot in the OR. It benefits the patient because you need not fully open. Means before क्या होता था, conventional surgery में open surgery होता था, पूरा anatomy देख के screw डालता था, अभी वो देखने का ज़रूरत नहीं है। Then came minimal invasive, जैसे कि एक्सरे में देख के करते थे, उसके बाद नेविगेशन आया GPS टाइप का, अभी ये GPS माने मिनिमल इन्वेजिव एंड नेविगेशन सर्जरी कॉम्बिनेशन इज रोबोटिक सर्जरी। মানে এতে পেশেন্টেরও সুবিধা যে তাকেও শারীরিক ধকলটা অনেকটা কম দিতে হচ্ছে। बिल्कुल, মানে উনের টিস্যু ইনজুরি মিনিমাল হবে, ব্লাড লস মিনিমাল হবে, ব্যথা কমবে, রিটার্ন টু ওয়ার্ক জলদি হবে। মানে पहले নিয়ারলি 1-2 দিন বেড রেস্টের থাকলে তারপরে mobilization, अभी within 4 to 6 hours no matter how big is the surgery patient will walk. Hospitalization is 1 day 2 nights, मैंने आज के रात्रे एडमिट होले, कल सकाले ऑपरेशन, दोपहरे हटाएगा और अगले दिन डिस्चार्ज, एक सप्ताह पर ड्रेसिंग, মানে দু রাতের মধ্যে কাজ হয়ে যাচ্ছে। हाँ, 2-3 সপ্তাহের মধ্যে রিটার্ন টু ওয়ার্ক। বাহ, মানে এটা হচ্ছে রোবোটিক্সে যে কোনো ধরনের সার্জারিতে সুবিধা। এবার রোবোটিক্সে তো নানা ধরনের সার্জারি হতে পারে, ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, सभी सर्जरी within 3 to 6 months you are back to your work. Like we do big surgery, बड़ो स्कोलियोसिस सर्जरी करेगा, 28-30 स्क्रूज डालेगा, फिर भी चाइल्ड goes back to school in less than a month's time. আচ্ছা, মানে মধ্যে কথা আমি যেটা বুঝতে পারছি, রোবোটিক্স কার্যত একটা বিপ্লব ঘটাতে পারে এই চিকিৎসা ক্ষেত্রটায়, একটা বড়সড় বিপ্লব ঘটাতে পারে। এখন অবধি আপনারা মানে বিগত ক বছর ধরে রোবোটিক্সের প্র্যাকটিসটা চলছে, কতগুলো সাকসেস আপনারা পেয়েছেন? দো বছর থেকে, 2 বছর। 2023 we bought the robot at main Manipal and we are nearly doing 60 to 70 surgeries every month robotic and another 50 surgeries non-robotic. আচ্ছা, কি রকম এজ গ্রুপ? हाँ, all ages from 1.5 years to 98 years we have done robotic surgeries. আচ্ছা, আর এই প্রত্যেকটা এজ গ্রুপেই সাকসেস হবে। আচ্ছা, because it's a combination of surgeon and the robot, marriage between the surgeon and the robot. The only thing is it costs a little more than the conventional surgery, 1 lakh खर्चा बेसी होबे, अन्य किछु प्रॉब्लम ना, but I feel it is worth that money because
if you ask me, it should become a norm. Mane for the safety of why spine surgery is dreaded, because agar kuch complication hulle paralysis hobe to that 1 lakh becomes immaterial if you are avoiding the risk of paralysis. And it is the state of the art that I feel there should be more competitors selling the robot, and maybe India should also start manufacturing robots so that the price comes down and every hospital India can can afford. manufacture robots, Absolutely, make in India. हो सकता है, मतलब होना है, होगा ही. मेरे को लगता है 5 से 10 साल में वो becomes a normal in every operating room. আমি কথা বলতে বলতে ডক্টর ইতিমধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন, তবু আমার মানে একটা ছোট বিষয় জানতে খুব ইচ্ছা করছে যে মানে রোবোটিক্স সার্জারির পর কি হয় না, মানে আমাদের জীবনযাত্রা যেটা আমরা স্বাভাবিকভাবে যে আমরা যাপনটা করছি জীবনটাকে, আমরা কি সেটা করতে পারবো নাকি আমাদের কিছু মেনটেন করতে হবে, কিছু মাথায় রাখতে হবে? না, নরমালি দেখুন अभी हर मानुष को एक्सरसाइज दरकार আছে, মানে উইদাউট এক্সারসাইজ এভরিবডি গেটস রাস্টেড. Exercise is a must with or without surgery. Surgery kalle you can bend forwards, you can lift weights, you can sit on the ground, you can play football. We don't say anything. Acha, I can play football Why? also? बिल्कुल बिल्कुल. মানে কারোর যদি এতটা অবধি বেঁকে গেছে, মানে as you were saying, মানে প্রায় 50 ডিগ্রি বা তার বেশি 160 ডিগ্রি also. After surgery they can dance. I go to every year Bharatanatyam Ranga Pravesh, at least of 2-3 girls whom I have operated. আচ্ছা. Why? মানে কোনো সমস্যা নেই, মানে অত বড় সার্জারি হওয়ার পর. And scoliosis is not a disability. Scoliosis is only a deformity. जैसे कि अभी पैर टूटा, थोड़ा बेके हील हुआ, तो it is not a disability, it is a deformity. So same, it is a slight bend, you straighten, the rods will be there, but child is normal. So there is a lack of awareness in India कि कुछ भी हो जाएगा तो लड़की को होगा तो प्रॉब्लम है, लड़के को होगा तो प्रॉब्लम नहीं. Unfortunately, scoliosis is commonest in girls, 9:1. What is the Nobody knows why. Okay. না, মানে অনেকে বলে যে পুষ্টির কারণে সঠিক খাদ্যাভ্যাস. Nobody knows. Only theories. So we say multifactorial. আচ্ছা, মানে যদি জেনেটিকও হয় তাহলে সেটা ছেলেদের মধ্যে কেন কম, মেয়েদের না মধ্যে কেন? কিছু হবে না, নেক্সট জেনারেশন কো যাবে না. আচ্ছা আচ্ছা, মানে এরকম কোনো নির্দিষ্ট এখন অবধি কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি না. আচ্ছা, বেশ. আচ্ছা, আমার আরেকটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে রোবোটিক সার্জারি করতে গেলে আসলে সার্জারির বিষয়টা এমন একটা বিষয় যে অনেকেই হয়তো টেনশনে থাকেন, সেটা খরচাপাতির হতে পারে, তার পরবর্তীতে কি হতে পারে, মানুষের অনেকে ভাবেন লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে. সেক্ষেত্রে আপনি রোগীদেরকে কি বলবেন? আর দ্বিতীয়ত, যদি কোনো কেস এরকম হয় যে কারোর ক্যান্সার হয়তো আছে, সেক্ষেত্রে রোবোটিক সার্জারি কতটা হেল্পফুল হতে পারে, বা সেক্ষেত্রে আপনারা আদৌ ওই দিকটায় যান কিনা, বা কেউ নিজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরার কথা আদৌ ভাবতে পারে কিনা? रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट हैप्पीनेस इंडेक्स हैज़ इम्प्रूव्ड. मैंने पेशेंट 2 वेज, एक तो मिनिमल इन्वेजिव हो गया है, नेविगेटेड हो गया है, रिस्क ऑफ रीसर्जरी बिकम्स लेस. सेकेंडली, इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड ए पॉजिटिव वाइब इन पेशेंट्स. मैंने पेशेंट टू पेशेंट बात करते करते अभी हमारे ओपीडी में आएगा तो आई सी अबाउट 60 to 80 पेशेंट्स एवरी डे. अभी उसमें 10 लोग ऑपरेशन किया हुआ पेशेंट है, वो लोगों को बात करके उनको लगेगा हाँ ये तो अच्छा है, मैं भी कराऊंगा अगर ज़रूरत पड़े तो. सो देर इज़ ए पॉजिटिव वाइब इन एंड अराउंड द पेशेंट्स विच वर्ड ऑफ माउथ इज स्प्रेडिंग दैट इट इज़ द वे फॉरवर्ड. एंड सेकेंडली, सी कमिंग टू कैंसर, द सर्वाइवल डजंट डिपेंड ऑन रोबोटिक और नॉन रोबोटिक, इट डिपेंड्स ऑन what is the cancer, what is the stage. So cancer is a bigger disease, it's a systemic disease. Spine is one part of it. अभी patient बचेगा नहीं बचेगा, कितना दिन जिएगा, is depending on the type of the cancer. In that case আপনারা কি ওই মানে ওই ঝুঁকিটা নেন কি, বা রোবোটিক্সের জন্য কোনো এফেক্ট পড়তে পারে কি এই রোগটার উপর? মানে আমি কি বোঝাতে পারছি আমার প্রশ্নটা? হয়তো কেউ কারোর হয়তো ক্যান্সার আছে এবং তার হয়তো রোবোটিক্স করলে হয়তো তার সেই পার্টিকুলার সমস্যাটা হয়তো বা ঠিক হতে পারে, কিন্তু সেটা কি কোনোভাবে তার কার্সিনোমায় কোনো এফেক্ট ফেলবে, মানে তার ওই রোগটার উপর? না না না, ফেলবে না. ওকে, আচ্ছা, মানে দ্যাটস ফাইন. দ্যাটস ফাইন. সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা? নো নো নো. বেশ,
ওকে, ডক্টর এস বিদ্যাধারার সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলছিলাম এবং বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পেলাম। আমি একদম শেষ লগ্নে এসে আরেকবার একটু জানিয়ে দিই, প্রাথমিকভাবে যে যে সমস্যাগুলো হতে পারে, দুর্বল হতে পারেন, আপনার ব্যথা হতে পারে, ব্যথা 3 মাসের বেশি সময় যদি থাকে তাহলে আপনার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। আর আপনার টয়লেটের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে, আপনার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণটা কমে যেতে পারে, এগুলো প্রাথমিক সমস্যা হতে পারে। অপেক্ষা না করে ডাক্তার দেখালে আপনারই ভালো, আপনারই সুবিধা। আর রোবোটিক্স স্পাইন সার্জারি নিঃসন্দেহে একটা আলাদা বিপ্লব তৈরি করেছে, একটা আলাদা রাস্তা খুলে দিয়েছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার। আর মণিপাল হসপিটাল, বেঙ্গালুরু ওল্ড এয়ারপোর্ট রোড, তারা বিশেষভাবে একমাত্র হসপিটাল যারা এই সার্জারিটা এখন করছে এবং সাকসেসফুলি করছে। সাকসেস রেট প্রায় 99%-এর বেশি আছে। তো স্বাভাবিকভাবেই আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, ভালো থাকুন। আর হ্যাঁ, দিনের শেষে ওই এক্সারসাইজটা করতে ভুলবেন না, তাহলে চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী আরও একটু বেশি ভালো থাকবেন। মানুষের কিছু বদ অভ্যাস থাকে, স্মোক করা একটা বদ অভ্যাস। বিলকুল, we get lot of patients from Bengal with back problems. Most of the cases in Bengal? 55% of patients with back problems are from Bengal. And everybody, I check their pockets and I see that either cigarette, BD, Nas, Rajnigandha, Bimal and Gol कुछ तो होया। And I make them कसम खा के वो छुड़वा के भेजता हूँ, but I sincerely suggest tobacco has a very bad effect on disc degeneration and disc related problems, and that is one of the reasons why Bengal patients are more in Bangalore. You asked that question that time, I forgot to answer, but that is one important thing, message that I want to give. Change of lifestyle of quitting tobacco altogether will definitely help West Bengal. তামাক ছাড়তে হবে, হ্যাঁ ছাড়তে হবে, তামাক যেভাবেই হোক ছাড়তে হবে, নইলে 55% রোগী যারা বাংলা থেকে যাচ্ছেন ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য, তাদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে স্মোক করা বা কোনো ধরনের তামাকজাত দ্রব্যকে সেবন করা। তার জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটছে। তো ডক্টর এস বিদ্যাধারার একটাই সাজেশন, সিনসিয়ার সাজেশন, যে এগুলো ছেড়ে দিন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ডক্টর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারাও দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা, এরকমই নানা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আমরা আগামীতেও আলোচনা করব। ধন্যবাদ।